Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de dessert léger et de saison avec des fraises, une charlotte aux fraises. C'est un dessert facile à réaliser et fera plaisir aux petits comme aux grands. J'espère que ça va vous plaire et vous donnera envie de la réaliser. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نوجدوا واحد التحليه اللي هي خفيفه بالفاكهه الموسم الفراوله ان شارلوت فريز. تحليه سهله وغادي تعجب جميع افراد العائله. نتمنى تعجبكم وتحضروا هذه التحليه. ندوزو نصاوبوها passons à la cuisine. Pour cette charlotte, on aura besoin d'un coulis. Le coulis, il faut 200 g de fraises lavées et équeutées. يعني لهاد الوصفه ديالنا لا شارلوت غادي نحتاجو 200 غرام ديال الفريز اللي قطعناه ونقيناه، 30 g de sucre en poudre، 30 g ديال السكر غبره، jus d'un citron عصير حامضه، 75 ml d'eau، 75 ml ديال الماء. Pour la crème, on aura besoin de 3 pots de fromage blanc, l'équivalent de 300 grammes. يعني غادي نحتاجو 3 ديال الحكاك ديال الفرomage blanc اللي مقدار 300 غرام. On peut changer avec la crème fraîche épaisse، يعني نقدروا نبدلوها بلا crème fraîche يعني كاملة الدسم. 250 g de mascarpone، 250 g ديال الماسكاربون، 80 g de sucre en poudre، 80 g ديال السكر غبره، 200 g de fraises lavées pareil et coupées en lamelles. يعني 200 g ديال الفريز اللي قطعناهم اللي نقيناهم وقطعناهم هكايا شرائح. Une trentaine de boudoirs، يعني تقريبا 30 boudoirs. Maintenant pour préparer, je vais préparer le coulis. Je vais tout mixer, tamiser et on se rejoint. يعني دابا غادي نوجد لو كولي ديالنا، غادي نخلط هاد العناصر كلها ونصفيهم ونتلاقاو من بعد. Donc mon coulis comme vous voyez, il est mixé et tamisé. يعني لو كولي ديالنا ها هو يعني طحنته وصفيته بصفايه. Maintenant on passe à la crème. دابا ندوزو نصاوبو la crème ديالنا. Donc je prends la mascarpone, il faut faire attention, il y a de l'eau. يعني ناخذوا la mascarpone ديالنا وردوا البال لحقاش كيكون فيها الماء. Les yaourts, je prends une petite cuillère. Pardon, le fromage blanc. يعني نديرو الفرماج ديالنا les pots ديال الفرماج. Alors pour les gens qui sont allergiques à la fraise, vous pouvez très bien changer avec un autre fruit. يعني الناس اللي عندهم حساسيه ديال الفريز يعني تقدروا ديروا اي فاكهه واحده اخرى. Le sucre, السكر. Et là, on va mélanger. D'abord, نحركو مزيان. Alors, maintenant j'ai pris le moule, ce moule, qui sont dans tous les commerces. Vous pouvez prendre un autre moule. Il faut juste que ça soit haut. يعني انا خديت هذا المول هذا يعني راه كيتباع كاع في الاسواق. يعني خاصكم نتوما الا بغيتو تاخذوا مول اخر خصو غير يكون عالي شي شويه. Je vais prendre les mesures de la charlotte, des boudoirs pardon. Donc je pose le boudoir ici comme ça et puis je vois à peu près, faut pas que ça dépasse. يعني غادي ناخذ القياس ديال البودوار ديالنا، نعبر في هذا المول هذا، ناخذ القياس ونقطع بحال هكايا. Et je fais tous les boudoirs pour faire tout le tour. يعني وغادي ندير كاع لي بودوار ديالنا باش نديرو التور ديال سميتو. نتلاقاو من بعد. Donc là j'ai pris comme modèle le premier que j'ai coupé et je vais couper tout pareil. يعني خديت يعني مقياس هذاك الاول اللي قطعت ونقطع كاع لي بودوار ديالنا. Et les chutes on va les mettre après. يعني هاد البقايا هادو غادي نحتاجوهم من بعد. Donc je continue tous les boudoirs et on se rejoint tout à l'heure. يعني نكمل لي بودوار ديالنا ونتلاقاو من بعد. Donc là j'ai fini de couper mes boudoirs. Je vais tremper côté où il n'y a pas le sucre. يعني ساليت التقطع ديال لي بودوار ديالي غادي نفزك غير هاد الجهه هادي ديال لي بودوار. Et on pose contre le moule. يعني ونحطوهم في الظهر ديال le moule. Je trempe la moitié comme vous voyez comme ça. Et je pose contre le moule. يعني نغمس غير نص ديال البودوار ديالي ونحطهم في le moule ديالنا. Donc je termine tout le tour du moule et on se rejoint après. يعني نكمل كاع الدوره ديال لو مول ديالنا كما كتشوفوا نزحموهم. Faut les serrer un peu et on se rejoint tout à l'heure.
Donc là, j'ai mis tous mes boudoirs. Je les ai chevauchés un petit peu parce que les boudoirs ils sont un peu gros. يعني ساليت لي بودوار ديالي انا هاد لي بودوار ديالي كما كتشوفوا يعني زاحمتهم درتهم وحده متكيه على الاخرى لحقاش لي بودوار كبارين. Maintenant je fais les chutes. ندير لي شوت ديالنا pareil côté sucre en dessous. يعني ندير هذوك البقايا اللي هذاك اللي فيه السكر نديروه من التحت. Donc je fais tout le tour de la charlotte. Donc là j'ai fait tout le tour du moule avec les chutes. يعني دابا درت كاع الدوره بهذوك البقايا ديال دوك لي بودوار. دابا غندير لا كريم جو في لا فير اون دو. يعني الكريم ديالي غادي نقسمها على جوج. غندير النصف الاول دابا première partie, je fais que la moitié. Donc après je mets les fraises comme ça. يعني من بعد ندير الفريز ديالي بحال هكايا. Je fais tout le tour de la charlotte. يعني ندور الدوره ديال الشارلوت كلها ديالي. Donc j'ai fait tout le tour des fraises. يعني درت الدوره كامله ديال الفريز. نورك بشويه ديال المعلقه. نورك شويه باش يدخل ليا الفريز لداخل. Donc j'appuie un tout petit peu pour que les fraises rentrent un tout petit peu, pas beaucoup. Et là je prends les boudoirs, pareil, côté sucre en haut et côté où c'est il n'y a pas de sucre. Donc je vais mettre le badigeonner avec le coulis de fraise. يعني هاد البلاصه ديال السكر ما نقيسوهاش وهذه هي اللي نديرو فيها لو كولي ديال الفراز. Donc je continue. Donc là, je mets la crème. On n'est pas obligé de tout mettre par rapport au moule que vous avez. يعني ما نديروش الكريم كلها الا كان لو مول صغير. Donc là, je m'arrête parce qu'il faut laisser la place pour les boudoirs et les fraises. يعني خصني نخلي البلاصه les boudoirs والفريز ديالي. يعني là, je m'arrête là. Ça, on va le manger après. يعني هادشي ناكلوه من بعد. Et là, je fais les boudoirs. Donc là, je mets les fraises, pas les boudoirs. Donc je fais tout le tour de la charlotte. يعني ندير كاع الدور يعني ندير الفريز ماشي لي بودوار وندير الدوره ديال لا شارلوت ديالي كلها. Donc là, j'ai fait tout le tour de la charlotte. دابا درت كاع الدوره ديال لا شارلوت. نورك شويه بمعلقه. J'appuie un tout petit peu comme ça. Et là, je pose mes boudoirs. Toujours le même principe. يعني دابا دورت الدوره ودابا غادي ندير لي بودوار ديالنا دائما نفس الفكره. نديرو le coulis, on met le coulis et on pose comme ça. Donc là, j'ai fini la charlotte. يعني ساليت الجاتو ديالي. Les chutes que j'avais, donc je les ai mis sur le côté. يعني دوك البقايا درتهم هنايا لتحت. نورك شي شويه. Donc je prends le couvercle du moule et je ferme. يعني ساليت ودرت داك البقايا يعني في الدوره ديال الجاتو ويعني ونسد بهاد الغطايه ديالها. Pour les gens qui ont un moule rond, ça veut dire pas ce moule-là, vous pouvez bien mettre une assiette et mettre quelque chose de lourd dessus. يعني الناس اللي خداو شي مول اخر يعني من غير هذا تقدروا ديروا يعني صحن تبصيل وديروا شي حاجه ثقيله فوق منه باش تورك عليه باسكو لو بوت سي كو il soit bien écrasé qu'elle soit bien écrasée la charlotte. يعني الهدف هو ان داك سميتو تكون يعني مسدوده مزيان. Et le coulis on va le garder bien sûr pour servir avec la charlotte. يعني هذا لو كولي هذا غادي نخليوه باش نصاوبوه باش نسربيوه مع لا شارلوت ديالنا. Il faut le laisser pendant 24 heures. يعني نخليوه تقريبا 24 ساعه. C'est de préférence le faire la nuit pour le lendemain. يعني من الاحسن نصاوبوه بالليل لا غدايني. Donc on se retrouve tout à l'heure mais on se retrouve après demain. يعني نتلاقاو من بعد يعني نخليوه تقريبا نديروه بالليل ونخليوه حتى لغدايني نتلاقاو حتى من بعد نشوفوا النتيجه. Donc notre charlotte après toute une nuit au frigo, on va la démouler avec une assiette. يعني شارلوت ديالي من بعد ليله كامله في الثلاجه غادي نديرها في طبسيل. Donc j'ai ouvert le couvercle et je mets comme ça. يعني درت نحيت الغطايه et je vais retirer le moule. J'enlève
ça et je vais l'enlever délicatement. يعني غادي نحيد le moule غير بشويه بشويه ونحيدها. Donc là, il faut vraiment soulever le moule délicatement. Donc يعني نهزو le moule غير بشويه. Normalement, il s'enlève tout seul. Et voilà. يعني ها هي لا شارلوت ديالنا. دابا غادي نزوقوها بالفريز ونتلاقاو من بعد. Maintenant, يعني درك on a enlevé le moule tout doucement comme vous voyez. Et maintenant, on va la décorer avec des petites fraises. Donc, notre charlotte, elle est prête. Comme vous avez vu, j'ai coupé des fraises en lamelles pour décorer en forme de fleurs. J'espère qu'elle va vous plaire et elle vous donnera envie de la réaliser. C'est un dessert qui est très rafraîchissant, très léger. Ça me ferait plaisir que vous vous abonnez à ma chaîne. Bien sûr, vos likes, vos commentaires, ils sont les bienvenus. On peut la servir aussi avec un coulis. Donc moi, j'ai mis du coulis tout autour et décoré avec quelques fraises. Et الشغلة ديالنا هي وجدات. نتمنى أنها تعجبكم ويعني وتعطيكم يعني شهية بأنكم تصاوبوها. زوقت لها أنايا بالفريز اللي قطعته على الطول على شكل وردة ودرت لو كولي ديال الفريز مع لي فريز اللي كتشوفوا. نتمنى هذا الديسير اللي هو زوين ومنعش وخفيف وسهل يعني في التحضير ديالو كما شفتوا. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يكونوا وصفات اخرين جداد ان شاء الله. و لايك ولي كومونتير ديالكم ان شاء الله تما مرحبا بهم. السلام عليكم. une prochaine recette ان شاء الله. السلام عليكم. au revoir.